دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے، حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو، کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں۔ مرد تمہیں اس وقت تک، یہ جو دوست ہے نا فرینڈز، یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے۔ جہاں ذرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا، جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسے پھینکتی جاؤ گی کچرے میں۔ بہت ہو رہا ہے یہ، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان جو ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا، ان کے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے۔ جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آ کے بلاتی تھیں ماڈلنگ کے لیے، یہ والا پوسٹ چاہیے، جب تھوڑا سا ان میں جھریاں آنا شروع ہوئی تو کمپنیوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی۔ پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلایا، ایک ایوارڈ دے دیا، لوگ اس عزت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اب تک عزت ہو رہی ہے۔ وہ 4 منٹ کی، یہ آدھا گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اس کو ناجائز استعمال مت کرو۔ کسی شریف آدمی سے جلد نکاح کی کوشش کر کے اچھی فیملی میں جا کے اپنا گھر بساؤ اور اسی پر اکتفا کرو، گزارا کرو، کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا نا تو وہاں آپ کو عزت ملے گی بہت زیادہ۔ کیونکہ جب عورت خاندان میں جاتی ہے کسی، تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا، ابے بول لیا کرو یار خدا کے بندو، اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ عمر بڑھے گی، پہلے ماں بنے گی تو ماں ہے، پھر دادی بنے گی۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ مغفرت فرمائے، اور بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب تک ان کی یاد دماغ سے نہیں نکلی۔ کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری، لیٹی رہتی تھی، لیکن وہ بھی ایک اچھا لگتا تھا، اور دل چاہتا ہے کہ کاش دنیا سے نہ جاتی۔ وہ بھی اب یاد آتی ہے۔ بوڑھی ماں جتنی بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی۔ پھر ہمارے بچوں کی دادی تھی، وہ بچے الگ پھٹے ہوتے تھے۔ ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی نا آخر عمر میں کہ ان کے ہوش حواس نہیں تھے، بستر پہ پڑی رہتی تھی، بس بستر پہ پڑی رہتی تھی، کچھ نہ بولتی تھی نہ سنتی تھی، بس جب تسبیح پکڑاؤ تو تسبیح ہاتھ سے گھمانا عادت پڑی ہوئی تھی نا۔ آج جب بڑھاپا آئے گا نا تو بوڑھوں کو کچھ بھی دو گے نہیں، موبائل دو گے ایک دم ٹک ٹک شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے نا، ان کے بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ساری زندگی تسبیح گھمائی ہے تو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں یاد رہا، دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا۔ تو اب جب تسبیح پکڑاؤ تو خود بخود تسبیح۔ سورہ یاسین جب میرے بھائی پڑھتے تھے تو جو آیت کہیں وہ ایک حرف رہ جاتا تھا نا تو اگلا حرف ان کی زبان سے نکل جاتا تھا، کیونکہ سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی۔ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی گھر میں کیا ایک احساس ہے کہ گھر میں ماں موجود ہے۔ بچے بھی خوش ہوتے تھے، اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے دادی کو گھسیٹ کے یہاں لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا۔ ادھر بچوں کو تو دادیوں سے، بوڑھوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے نہیں اماں کو، دادی کو کہاں لے کر آؤ، بچے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو اور گھر نہ بسایا ہو تو بڑھاپے میں یہ عزت ملے گی؟ محلے والے پوچھیں گے کیا؟ یا وہ اگر کوئی خاتون نے جوانی میں ماڈلنگ کی ہو تو کیا بڑھاپے میں کمپنیاں اس کو یہ پروٹوکول دیں گی؟ شکر ہے یار نہیں دیں گی نا، انہوں نے جواب دیا نہیں دیں گی۔ تو اس لیے یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا، اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے۔ مرد بہت دیر سے بڈھے ہوتے ہیں، عورتیں بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ مرد تو 40 سال میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی بنا ہے یہ تو مشاہدہ، ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ 40 سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے۔ تو 40 سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں، اس کی چال میں، بہت ٹائم سے جا کے بوڑھا ہوتا ہے۔ اور لڑکیاں جلدی ان پہ بڑھاپا آتا ہے، ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ، جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ، کسی خاندان کا فرد بناؤ۔
नहीं जी अभी हमने जॉब करनी है, एक्चुअली मैंने एजुकेशन यहाँ तक हासिल करनी है, मैं पीएचडी करूंगी, फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं ये करूंगी। ये खवातीन के फोन आते हैं ना, मैं उनको समझाता हूँ शादी करो भाई, नहीं मैं ये करूंगी, तो ठीक है कर लो। जब वो पीएचडी कर लिया उन्होंने, मैं पीएचडी से मना नहीं करता, ये शादी के बाद भी हो सकती है, मैं डॉक्टर बनने से मना। और खुदा का वास्ता जब निकाह करके लाया करो तो अपनी बहुओं को किसी तालीम से रोकने की कोशिश बोलो भाई मत किया करो, पढ़ाओ, अच्छा है तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन नहीं जी अभी एक्चुअली ये, फिर एक्चुअली कर करा के डॉक्टर बन गई। मर्द औरत में सबसे पहले उसके हुस्न जमाल को देखता है, उसकी तालीम को दूसरे नंबर पे रखता है। कितनी डॉक्टर लड़कियां हैं जिन्होंने जवानी में शादी नहीं की, डॉक्टर बन के कैरियर बनाने में, अब उनका हुस्न जमाल खत्म हो गया। डिग्रियां बहुत हैं मगर कोई डॉक्टर भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से शादी क्या इलाज के लिए करनी है, कि हम मोहल्ले में क्लिनिक खत्म हो गई हैं। तो ये सब मुआशरे में हो रहा है। माँ बाप भी कहते हैं नहीं बच्ची जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाएगी हम नहीं करेंगे। भाई नुकसान हो रहा है इसका, जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो रही है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए शरीयत ने भी कहा कि जल्दी निकाह। और देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून का निकाह कराया, शोहर को कहा कि तुम इनको पढ़ाओगे, कुरान पढ़ाओगे। इसमें बता दिया कि निकाह तालीम में रुकावट नहीं है, यही पढ़ा देंगे। तो ये सब हमारे मुआशरे की बुराइयां हैं और इनकी वजह से जिना बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए कुरान ने कहा ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब, ये नहीं कहा कि जिना मत करो, करीब भी मत। करीब कैसे जाते हैं, बेहुदा फिल्में देखना, फुहुश वेबसाइट्स देखना, लड़कियों से बातचीत। आप कह रहे हो मेरी नीयत अच्छी है, मगर जवान लड़कियों से कंवारा आदमी जब बात करेगा, शादीशुदा भी कंवारा भी, जब जवान लड़कियों से ही हु हा होगा तो खाम हमें लाजमी गलत ख्यालात आएंगे। वो गुनाह आपसे होगा जो आपने कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आप ये सोच भी नहीं सकते होगे कि मुझसे कभी जिना भी होगा, लेकिन बिल आखिर शैतान आपसे वो जुर्म भी करवाएगा, और ये कह के करवाएगा कि तौबा कर लेना बाद में, और फिर बार बार यही कह के करवाता रहेगा। और फिर बुढ़ापे में भी ये जिना, बुढ़ापे में जिना की ताकत खत्म हो जाती है, जिना की ख्वाहिश और जज्बा खत्म नहीं होता। तभी तो हदीस में आता है कि बुढ़ा जानी क़यामत के दिन सबसे ज्यादा गजब होगा उसके ऊपर। इसलिए पता चलता है कि बुढ़ा भी जिना कर सकता है, जितनी अल्लाह ने उसमें कुव्वत दी है उस हिसाब से। तो ये कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए अपने आप को इन बुराइयों से दूर रखो, पाकीज़ा जिंदगी। कोई आंटी का फोन आता है, बातचीत होती है, टू द पॉइंट बात की और पतली गली से निकल लिया। मैं ये नहीं कह रहा बदअखलाकी करें किसी से, टू द पॉइंट, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। खवातीन की आदत होती है हर एक से। अच्छा ये भी याद रखो, जो खवातीन लड़कियां खामखा में फ्री हो जाती हैं उनसे ये ना समझा करो कि मैं आप पे वो लट्टू हैं। ये भी मर्द को ना खामखा में अपने बारे में वहम होता है। कोई भी हाँ हाँ करके बात करके अरे यार लगता है मेरे लिए इंतजाम हो गया, तो ये ऐसा नहीं है। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। बाज लड़कियों की आदत, खवातीन की आदत होती है हर एक से इसी तरह बात करती है। आदमी समझ रहा होता है यार आज तो मेरे तो भाई किस्मत का सितारा रोशन हो गया। फिर जब आप दोस्तियां लगाने की कोशिश करोगे और ख्यालात लेके डिप्रेशन के मरीज बनोगे, वो आपको ठहंगा दिखा के निकल लेगी। फिर फोन करेगा मुफ्ती साहब डिप्रेशन का मरीज बन गया हूं, खुदकुशी। तो अपने आप को रोक के रखो इन चीज से। क्या ख्याल है भाई, साफ सुथरा दिमाग रखो। और सबसे बड़ी बात यह जो अल्लाह ने कहा है वो कर लो भाई, जो अल्लाह बार बार कह रहे हैं। तो ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब। और इंटरनेट का एक उसूल आपको बता दूं, आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं। चाहे मर्द हो या औरत, इंटरनेट जब आपने घर में इस्तेमाल करना है तो कमरे में तन्हा कुंडी लगा के ना बैठे। कितने ही नेक हो, शैतान बुराई की तरफ लेकर जाएगा। इस्तेमाल तो आजकल सभी को करना पड़ता है, जरूरत है। तो इंटरनेट ऐसी जगह पे कंप्यूटर रखा जाए जहां सबका आना जाना, कि घर के सरबरा की जिम्मेदारी है भाई कंप्यूटर यहां लाउंज में होगा, सब आ जा सकते हैं, जिसने काम करना इधर सामने बैठ के करे, ठीक है ना। और रूम में अगर है तो उसमें कुंडी लगाने की इजाजत बोलो भाई नहीं, दरवाजा खुला रहेगा। तो अपने ऊपर एतमाद ना करे इंसान। और वैसे भी जब कभी बैठो तो घर के किसी फर्द को साथ बैठा लो, अकेले क्यों बैठते हो? क्या ख्याल है भाई, कोई शायरी देखनी है इंटरनेट पर, बेगम को साथ बैठा लो, क्या ख्याल है? वो भी इससे फायदा क्या होगा कि थोड़ा सा उसको भी फिल्म देखना ना शुरू कर दो कहीं, कि
फिल्म देखनी है तो चलो बेगम को भी साथ बिठा के देखूंगा, वो भी जायज चीजें हैं। तो तन्हाई में शैतान को बुराई का मौका मिलता है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, बल्कि कहा जिना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि जो करीब जाता है वो इस बुराई में पड़ जाता है। ऑफिस में कोई लड़की जवान से साथ बैठी है तो सलाम दुआ की खैरियत, तो माशाअल्लाह अपना काम में लगे, मैं घर तक छोड़कर आ जाऊं आपको, इस तकल्लुफ की जरूरत, बोलो भाई खाम खमे। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक वाकया बताया कि कोई खातून वहां डिफेंस में कोई लड़की खड़ी हुई थी, तो बहुत ही बेहुदा सा लिबास था, तो किसी लड़के को शरारत हुई, उसने कुछ जाके छेड़छाड़ दिया। तो जब उसने छेड़ा है ना तो लड़की ने एक गाली दी, तो जैसे ही गाली दी तो जितने लोग थे ना उन्होंने देखा कि ये खातून जो है इस लड़के को गाली दे के नुकसान पहुंचाना चाह रही, तो सब ने उस लड़के को टूट गए नंबर बनाने के लिए। हर आदमी ने हीरो बनने के लिए कि मैं आपका दिफा करूंगा, और इतना मारा बेचारे को, उसका सर फोड़ दिया, वो पट्टियां बंधी हुई उसके। तो जो देखने वाला था ना उसने मुझे बताया कि यार गलत तो किया उसने, मगर इतना गलत नहीं किया, इसका भी तो लिबास देखो ना कैसे बेहुदा लिबास पड़े। मैंने कहा असल में वो जिन्होंने मारा है ना वो उन्होंने उसको जुर्म की सजा देने के लिए नहीं मारा, वो तो खुद पता नहीं कितने आंख मटक के करते होंगे सारा दिन। उन्होंने हीरो बनने के लिए कि मैं जब मौजूद हूं तो तुझे छेड़ने की जरूरत क्या थी, मैं जब हूं तो तुम्हें छेड़ने की जरूरत। तो औरत अगर अपना लिबास प्रॉपर पहन लेगी तो इन बदमाशियों की नौबत, देखो अल्लाह का वास्ता इस रमजान में खवातीन से एक बात कहता हूं कि एक गुनाह तो कम से कम छोड़ दें, बेपर्दगी। प्रॉपर पर्दा किया करें, प्रॉपर ड्रेस पहना करें, नामहरम रिश्तेदारों से पर्दा कर लें। खुदा की कसम ये एक गुनाह भी अगर खवातीन से छूट गया इस रमजान में तो उन्होंने रमजान को कैश करा लिया। औरत के लिए इस जमाने में नमाज कजा करने के बाद सबसे बड़ा जुर्म बेपर्दगी है। सबसे बड़ा जुर्म क्या है? इससे बड़े फसादात हो रहे हैं, बहुत मुआशरे में बुराई फैल रही है। अल्लाह ताला इस जुर्म से हमारी खवातीन को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।